آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل اور مسجد ون موومنٹ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ملک بھر میں ملت اسلامیہ کو مسلم کمیونٹی میں کاروبار، انٹرپرینورشپ اور بزنس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس مقصد کے ساتھ مسجد ون موومنٹ کی جانب سے ملک بھر میں فرینچائزی ڈیلرشپ اور انویسٹمنٹ ایکسپوز آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بنگلورو میں بھی بڑے پیمانے پر اس طرح کا ایکسپو آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بنگلورو میں آرگنائز کیے گئے اس ایکسپو میں تقریباً 100 سٹالز انسٹال کیے گئے ہیں ایگزیبیٹرز کی جانب سے، کاروباریوں کی جانب سے، اور اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے ذمہ داران ڈاکٹر عرشیہ اور محمد امتیاز۔ امتیاز صاحب، یہ جو مقصد ہے آپ نے جو شروع کیا ہے کہ مسلمانوں میں فروغ دیا جائے بزنس کو، یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا اکنامی ہے، اتنا بڑا مین اسٹریم بزنس ہے یہ، ہم لوگ اس میں ہی نہیں، ہمارا ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو بہت سارے کمپنیز ہے وہ لوگوں کو اگر لوکل لیول تک پہنچانا ہے، ڈسٹریبیوشن لوکل لیول تک پہنچانا ہے، تو ان کو بڑا ایک نیٹ ورک کا ضرورت ہے، فرینچائزی ڈیلرشپ ایجنسی کی ضرورت ہے۔ تو ہم سوچے اس لیے یہ B2B ایکسپو کرے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا ارادہ تھا 10,000 نئے انٹرپرینیورس کو، بزنس مین کو کریٹ کیا جائے، اور 1 لاکھ جاب، اس کے ذریعے سے 1 لاکھ جاب کریشن کیا جائے انشاءاللہ۔ اس میں پہلے حیدرآباد میں ہوا، سیکنڈ ممبئی میں ہوا، یہ تیسرا ہے۔ جو ایگزیبیٹر، جو کمپنیز کا جو ادھر پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد اور ممبئی سے بھی ادھر زیادہ اچھا رہا۔ اوکے، الحمدللہ ادھر جو بھی لوگ آئے، کوالٹی لوگ آئے، اور اچھا بہتر رہا، اچھا اپورچونیٹی ملا۔ ہم چاہتے تھے یہ لوگ دونوں کا آپس میں ملا ہے، الحمدللہ مل چکے، آگے کا کام وہ لوگ آپس میں طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ سو اس میں کیا انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز رہے، کیا کوئی ڈیلنگز ہوئے ہیں؟ جو کئی سارے یہاں کمپنیاں آئی ہیں، بزنس ٹو بزنس ہے، کیا بزنس بڑھا ہے؟ کوئی ڈیلنگز ہوئی ہیں؟ کیا ہے؟ الحمدللہ کافی ڈیلنگز ہوئی ہیں یہاں پہ۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ دیر واز اے کمپنی کالڈ اصلی تلبینہ، ابھی حال ہی میں تھوڑی دیر پہلے دے ہیڈ ڈیل، تو بیٹھ کے وہ ڈیل فائنلائز کر رہے تھے۔ Alhamdulillah, now they are so happy. They have struck so many deals, and even international investors have come and shown interest in their product. تو ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ریسرچ کرتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ہے، اس نے اچھے سے پیکیجنگ کیا ہے، بٹ there is no platform. How will he reach out to the common people? B2C میں وہ ریچ آؤٹ کرے گا common people کو، but how will he reach out to businesses? بزنس کیسے بڑھائے گا؟ وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے، کیونکہ ایک ڈومین کا اگر ایکسپو ہوتا ہے تو یو آر فوکسڈ اونلی آن دیٹ ڈومین، رائٹ؟ آپ کو آپشنز نہیں دکھتے، لیکن یہاں پہ ڈائیورس آپشنز ملے لوگوں کو، سو دے آر ایبل ٹو میک ڈیسیژنز فاسٹر۔ Completely interactive learning is what we do. Standard 1 to 10, you learn critical thinking, you learn time management, you learn empathy, and so on and so forth. 10 skills given to us by the UN. Our business model, how you can take a franchisee of our skills. That is, if schools take this, it starts from 1 lakh. We come, we teach your schools how to teach exactly what we are trying to teach. With this, you take our package, we teach the teachers how to teach. We give them a complete audio visual help too. After that, once this is done, it's a self-running mechanism. You don't have to worry about it. A lot of people coming here and inquiring about the Falcon Group of Institution, where we have seen a very good response from the people who are coming in. They want to know about our institution, and franchisee is all about like they can start their own Islamic preschool. Okay, this is a very good opportunity where we will be providing you the franchisee with 0% of franchisee fees, okay, royalty and commissions. Here we give you the opportunity like for the students to take the entire benefit or whatever we are providing to our kids, the same thing they can have it in their schools as well. We are here to promote and expand our training centers. We are the partners of NSDC, National Skills Development Corporation. So we have authority to give the franchisee and collaboration with the different countries. And our we are offering certification courses, IoT and banking sector courses to the people, and we are working on the youth empower. Like we do asset leasing. So if a company is looking for a plant, equipment, machines or vehicles, we buy that asset in our name and we lease that asset to the company.
So that means like the forwarded the company would be paying the rentals to us every month. So the main intention of the company who's taking funding from us is like to buy back that asset after a period of like 3 years or 5 years. So what they do is like they pay the rental plus the principal amount also every month. So at the end of the period, like 3 years or 5 years, we sell at residual value. So this is the main product what we do at Rehabar. 100% नेचुरल है, एकदम हैदराबाद का मैन्युफैक्चरिंग है और ये प्रोडक्ट के लिए हम लोग कर्नाटका में डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट का देख रहे हैं। हर पैक में है, 50 ग्राम से लेके 100 kg तक पैक्स में है, अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें भी बनाती हैं जो घर में लगा करके औरतें, बच्चे, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। वो छोटी छोटी मशीन 25,000, 30,000, 50,000 में घंटा 2 घंटा काम करके, अब जैसे कि वो गार्लिक पीलिंग मशीन, जिंजर पीलिंग मशीन घर में आप लगा दिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिए, वो हर जगह चलता, होटलों में चलता। इस तरह के मसाले हैं, ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग मशीन है। तो ऐसी छोटी छोटी सैकड़ों मशीनें हैं। इसमें जो है बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और एक्स्ट्रा इनकम भी आप कर सकते हैं घर बैठे। ये 1400 ईयर्स पहले से का ट्रेडिशनल फूड है। तो हमारा जो मॉडल है सर, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हैं बैंगलोर में, बेस्ड ऑन द पिन कोड। जो एरियाज रहेंगे उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर देना चाह रहे हैं। तो ये एक्सपो में जो फ्रेंचाइजी एंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, यहाँ से हमारे मोर देन 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स टू 8 डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्टलिस्ट हुए, उनसे नेगोशिएशन होना और बात होना बाकी है। क्या मैसेज है आपका मुस्लिम कम्युनिटी के इन पर्टिकुलर यूथ्स को कि वो कारोबार में एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आएं? और हमेशा इंग्लिश में एक कहावत है, ही इज नॉट ए लीडर हु क्रिएट्स फॉलोअर्स, लीडर इज ही हु क्रिएट्स लीडर्स। वैसे ही बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन को क्रिएट करना चाहिए। आज हर सीक्रेट ओपन सीक्रेट बन गया है, कोई सीक्रेट बाकी नहीं रहा है। तो हम यही चाहते, अगर आप इसको ओपन अप करेंगे, इसका आपका फ्रेंचाइजी दीजिए, डीलरशिप दीजिए, आपको बिजनेस के साथ दूसरे लोग भी पार्टनर बन जाएंगे, वो लोग भी आपके जरिए से थोड़ा कमा लेंगे, आप भी सब पैसा भी दुनिया भी कमा लेंगे, आखिरत भी कमा लेंगे, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि दूसरे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा पैसा कमाए, उनके पास सेविंग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सामने रास्ता नहीं है। आप लोग रास्ता खोल सकते हैं इंशाल्लाह। यूथ, मिडिल एज और सीनियर लोग, सब लोग मिलजुल के से आगे लेके जाने इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मस्जिद वन मूवमेंट के जिम्मेदारान मोहम्मद इम्तियाज और डॉक्टर अर्शिया से। उनका कहना है कि जिस मकसद के साथ मस्जिद वन मूवमेंट उठा है कि मिल्लत इस्लामिया में मुसलमानों में कारोबार को, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को फ़रोग़ दिया जाए, वो उसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2 रोज़ा डीलरशिप, फ्रेंचाइजी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला ये एक्सपो निहायत ही कामयाब रहा, जहां पर हजारों की तादाद में फुटफॉल रहा, कई बिजनेस डीलिंग्स हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के एक्सपोज वो मजीद ऑर्गेनाइज करेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को खूब फरोग देंगे। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।